Okay, well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? Okay, see you again with me, Mr. Ferry, for today. So, our subject is intermediate listening. So, it's time for you to step up more that we are going to practice listening for academic purposes and international standard listening. Um, In this occasion, for this level 2, I'd like to tell you and introduce you about TOEFL listening. Well, actually, last semester I have introduced you like from three strategies how to um, answer TOEFL questions in listening section, of course. And today we are going to continue. So I would like to tell you about how to draw a conclusion about who, what, and where. So sometimes, like in common dialogues, especially in part A in listening section of TOEFL test, so you will be asking to draw a conclusion about who is speaking, what is being talked, where does the conversation takes place. So kind of that questions. So that's why we are going to practice it today. So perhaps on the recording you hear, the woman said, "Can you tell me what assignment I missed when I was absent for your class?" And then the man speaker said, "Oh, you missed one homework assignment and a quiz." And perhaps the narrator will question you, "Who is the man? Who is the man?" So perhaps like you can see the options that are provided by the test. There are four options A, B, C, and D. Perhaps like a newspaper editor, a police officer, a teacher, a student, and so on. So you can guess who is the second speaker. Still, we have to use the previous skills that we are going to focus on the second speaker. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apapun itu, biasanya untuk part A, itu biasanya terfokus kepada informasi di pembicara kedua atau pembicara terakhirnya, bukan narator ya. Eh, apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Nah, yang kalian perhatikan adalah itu, kebanyakan, tidak mesti semua soal akan fokus ke pembicara kedua. Ada juga soal yang fokusnya kepada the whole conversations, not only for the second speaker, tapi mostly seperti itu, kebanyakannya seperti itu. Kita coba praktis. Kalau ini lagi coba lihat dulu. The first speaker said, "Are you going to read those books here in the library?" The man said, "Oh, I think I'd rather check them out now and take them home." So the question will be like this one. What will the man probably do next? What will the man probably do next? Jadi apa yang akan dilakukan oleh si laki-laki? Lihat di katanya, I think I'd rather check them out now and take them home. Jadi dia bilang akan meminjamnya dan bawa pulang. So, in your textbook on the computer screen, so you can read like this one. Sit down at the library, look for some more books. C. Return the books to the shelves, balikan buku ke rak. Or go to the circulation desk. So the answer is D. Why? Usually when you have read the books and then when you are going to borrow the books, you are going to the circulation desk. Jadi kalau kita biasa mau minjam balikin buku itu biasanya di circulation desk. Um, Tidak banyak perpustakaan yang menyuruh kita mengembalikan buku ke raknya langsung. Jarang ya, jarang bukan berarti tidak ada. Ada. Kalau yang perpustakaannya skala besar, seperti perpustakaan wilayah atau apa, biasanya mereka meminta kita tuh mengembalikan buku ke meja petugas saja karena takutnya kita salah balikin buku seperti itu. Oh ya, kenapa saya pakai video hari ini? Because I do consider about our listening subjects when I do play the audio. Perhaps some of you have bad signals when I do it live by using Zoom meeting. Perhaps like some of you have like delayed playing of the audio. Mungkin nanti ada yang suaranya nyendat atau karena gangguan sinyal. So that's why I prepare for listening using the audio video.
Jadi kita pakai audio video saja. Dan untuk minggu depan, yang mungkin berada di Tanjung Pinang, saya mau menawarkan bagaimana kalau kita eh tatap muka. Tapi nanti untuk yang di luar daerah, tetap I will still prepare you this video, kayak video seperti ini. Kita lanjut ya. Next, ada yang where. Where itu seperti apa sih pertanyaannya? Are you going into the water or are you just giving to lie there on the sand? Man said, oh, I think I need to put on some suntan lotion. The nurse will ask, where does this conversation probably take place? Jadi seperti itu kira-kira pertanyaannya. Conversationnya di mana terjadi? Kalau bilang suntan lotion itu artinya ya krim apa? Sunblock. Nah, itu di mana? Ya di beach. Seperti itu. At the beach. So the answer is B. Okay? Okay. Now it's time for you to practice. You need to draw conclusion about who, what, and where. Ini ada pertanyaannya, ada teks di sini, ada skripnya. Nanti tinggal jawab saja A, B, C, D atau apapun itu. Fokusnya pembicara kedua. I'd like to deposit this check in my account, please. Would you like any cashback? Who is the woman? Nah, jadi tinggal dijawab saja, tinggal dibahas. Kita langsung next saja. Kita praktis ya. Saya akan bantu satu soal. Nanti pertanyaan kedua dan ketiga kalian bisa jawab sendiri, nanti di chat saja. You can do like private chat boleh. Nanti ada penambahan questionnya, itu ada jumlahnya 10. Jadi saya bantu jawab satu. Sebagai praktisnya 9 lagi kalian jawab sendiri. Oke, Mister bantu jawab satu. I will play the audio, please listen, and then you can do repetition later. Number 1. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Where does this conversation probably take place? Number 2. This is Flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the man? Number 3. You want to do the dishes now or later? I'd rather put them off as long as possible. What will the man probably do? Oke, kita coba yang nomor 1 ya. I will replay again. Number 1. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Where does this conversation probably take place? Okay, firstly you have to concern who is the first speaker, who is the second, and who is the narrator. I don't care with the narrator. So just focus on the second speaker. Number 2. Okay. Oh, sorry. This is Flight 707 requesting. Oke, jadi yang perlu diperhatikan dulu adalah siapa pembicara keduanya, man atau woman. Sebenarnya nggak ada problem siapapun itu. Yang perlu kita perhatikan adalah apa yang dibicarakan oleh pembicara kedua. Tadi kan dia bilang, kata yang pembicara pertamanya, woman-nya bilang, I didn't bring my laboratory manual today. I didn't bring my laboratory manual today. Dia tidak bawa buku panduan laboratoriumnya. Kata laki-lakinya apa? You can share mine. Today we are conducting on the experiment on the photosynthesis. And we can work together. Photosynthesis. Photosynthesis itu di mana? Tentang apa fotosintesis itu materinya? Kalau labor kan ada labor kimia, labor fisika, labor biologi. But when we talk about photosynthesis, saya rasa semua orang bisa memahami bahwa fotosintesis bagian dari biology.
So that's why the answer is ketika ditanya di mana conversation-nya ini terjadi, dia bilang apa? Jawabannya adalah B. In a biology laboratory. Oke, di laboratorium biologi kira-kira. Bahkan kalau kalian lihat sendiri sebenarnya udah enak nih, udah laboratorium sendiri gitu, beda sendiri clue-nya dengan jawaban yang lain. C in the office, D in the library, yang A in the photography studio, itu kan nggak cocok ya. Sisanya tolong dijawab, nanti Mister share lagi audio untuk yang full question-nya dan question-nya juga. Oke? Okay, next. Listening part A5, listen for who and what in passive. Before we are going to step in to the passive voice, jadi mungkin ada yang belum memahami passive atau mungkin sudah memahami tapi lupa. Jadi boleh dicek kalau materi passive voice itu di my YouTube channel. It is available too. You can try to search passive voice in my YouTube channel. Um, so what should you do in this listening part? You have to you have to identify who and what in passive. Jadi apa saja sih yang dibahas di pasif ini, siapa orangnya atau apa yang dilakukan, misalnya seperti itu. Contoh, did Sally go to the bank this morning? Oh yes, she did. She got a new checking account. What does the woman imply? A. Sally wrote several checks. B. Sally wanted to check up on the bank. C. A new checking account was opened. D. Sally checked on the balance in her account. Coba lihat ini, she got a new checking account. Dia baru saja mendapatkan rekening baru, dia bilang. So that's why, karena rekening baru berarti a new checking account was open. Yang perlu diperhatikan adalah ketika pembicara kedua, kalimatnya kalimat aktif. Aktif itu apa? Aktif ketika subjek langsung ada verb setelahnya, melakukan aksi langsung, maka jawabannya harus dalam bentuk pasif. Kalimatnya jawabannya harus dalam bentuk pasif. Jadi kalau seandainya jawabannya ada yang aktif, berarti bukan jawabannya. Contoh, Sally wrote several checks. Terlepas kalian memahami arti atau tidak. Sally wrote several checks. Ini kalimat aktif, berarti bukan jawabannya. Eliminasikan. Sally wanted to check up on the bank. Ini kalimat aktif. Eliminasi jawabannya. Sally check on the balance in her account. Itu juga kalimat aktif. Jadi eliminasi jawabannya itu. Sisa jawabannya C. Kenapa? Kalimat pasif selalu ada to be dan kata kerja ketiga. Oke? Selalu ada to be dan kata kerja ketiga. Was, to be, open itu kata kerja ketiga. Jadi ini adalah kalimat pasif. Contoh, lagi kita bahas ya. Have you been taking good care of the lawn? I watered it only this morning. What does the woman mean? Sudahkah kamu udah ngerawat rumputku belum ya? Dia bilang. Oh, dia bilang kata perempuannya, I watered it only this morning. Saya menyiramnya hanya pagi ini, dia bilang kan. I watered itu kalimatnya apa? Aktif atau pasif? Karena tidak ada to be, makanya dia kalimat kalimat pasif. Aktif maksud saya. So you have to find out the answer with passive voice. Carilah kalimat pasif. Yang mana kalimat pasif? Kalau A, she drank some water on the lawn this morning. Dia minum air. Enggak, ini kalimat aktif. She waited for him. Dia menunggu laki-laki tersebut. Kalimat aktif. The lawn has already been watered today. Has been. Ada has, ada been, ada kata kerja ketiga. Itu kalimat pasif ya. Tapi kita lihat lagi D mungkin kalimat pasif atau aktif. She wanted a new lawn this morning. Dia menginginkan sebuah halaman berumput lagi pagi ini. No, di kalimat aktif juga. Jawabannya adalah C. Oke, ini contohnya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kalau kalimat dari pembicara kedua aktif, maka jawabannya harus kalimat pasif. Kalau kalimat pembicara keduanya pasif, jawabannya kalimat aktif. Seperti itu. Kita coba praktis
Saya hanya I will play only for question number 1 and I will discuss question number 1. The rest is going to be your practice. Number 1. Would you like to go to the new restaurant on the corner? Is that the one that serves vegetarian food? What does the woman want to know? Okay. I repeat again. Number 1. Would you like to go to the new restaurant on the corner? Is that the one that serves vegetarian food? What does the woman want to know? Oke. Kata pembicara pertamanya the man. Would you like to go to the new restaurant on the corner? Would you like to go to the restaurant on the corner? Mau nggak pergi ke restoran yang di ujung itu, dia bilang. Kata perempuannya apa bilang? Is that the one that serve vegetarian food? Is that the one that serve? Jadi that serve itu arti kalimatnya aktif ya. Apakah itu restoran yang menyediakan, the one that serve, yang menyediakan atau menghidangkan vegetarian food, makanan vegetarian, dia bilang. Berarti kalimatnya positif. Kalau di sini, kalau ada kalimatnya bertanya, kalimat pembicara kedua bertanya, maka jawabannya biasanya pakai if. Oke, ini if semua. Kedua, tadi kan kalimatnya aktif, maka kalian mencari jawaban yang pasif. Kalimat pasif. Yang mana? A, if the restaurant is on the corner, ini kalimat tidak bisa bilang kalimat aktif pasif karena dia memang kalimatnya tidak ada verb. Tapi memang dia kalimat aktif tapi verb to be saja. Yang B, if the man would like to go to the restaurant, ini kalimat aktif. Jika laki-laki itu ingin pergi ke restoran. Yang C, if the vegetables are fresh, if the vegetable are fresh. Kalau jika atau apakah sayurannya segar. Ini bukan jawabannya. If vegetarian food can be obtained. Ada can, modal, tapi karena ada be, berarti dia pakai to be di sini. Ada verb 3 obtained. Makanya ini kalimat pasif. Apa yang ditanyakan perempuan itu? Apakah vegetarian food can be obtained? Makanan vegetarian bisa didapatkan di restoran itu. So, jawabannya adalah D. Oke ya. Jawabannya adalah D. Nanti kalau ada nggak paham, boleh bertanya langsung ya sebelum kita mengerjakan exercise-nya. Jadi boleh Mister jelaskan. Next, listen for who and what in multiple nouns. Kita dengarkan siapa dan apa yang dibicarakan dari kata benda yang lebih dari satu yang dibahas biasanya. Contoh, do you know who is in the band now? Apakah kamu tahu siapa yang lagi di band? Band, grup band. Apa katanya? I heard that, saya dengar bahwa Mara replace Robert in the band. Mara replace Robert in the band. Ada dua subjek yang dibahas, dua orang, berarti pakai who, nanti pertanyaannya adalah who, atau apa yang dibicarakan. Ada dua subjek yang dibahas, Mara sama Robert. Nah, harus diperhatikan yang mana yang mereplace siapa nih. Mara replace Robert ya, bukan Robert replace Mara. What does the woman say about the band? Apa yang dikatakan oleh si perempuan itu terhadap bandnya? Pilihannya ada A, B, C, D. Yang A, Robert become a new member of the band. Si Robert menjadi member baru. Benar nggak? Sementara Robert yang diganti ya. Jadi jawabannya salah. Yang B, Robert took Mara's place in the band. Robert mengambil tempatnya si Mara. Padahal jelas-jelas Mara yang menggantikan Robert. Jadi enggak. Ini jawabannya salah. Yang C, Mara didn't have a place in the band. Mara nggak ada tempat dia di band itu. Padahal dari bilang tadi Mara replace Robert in the band. Mara dapat tempat tapi tempatnya si Robert. Yang D, Mara took Robert's place in the band. Mara mengambil tempatnya si Robert di band. Maksudnya ya posisinya si Robert diambil sama si Mara. Makanya jawabannya adalah D. Tetap
skill sinonim dipakai, carilah kalimat yang memiliki kalimat berbeda tapi artinya sama. Jadi took sama replace itu sama artinya di sini. Oke? Kita bahas latihan soal yang pakai script. Nomor 1 aja. Why is Bill not at work this week? Kenapa si Bill nggak ada di tempat kerjanya sekarang minggu ini? Apa katanya? His doctor met him. Ada dua dibacakan. His doctor sama dia, si Bill. His doctor made him take a week off. Dokternya menyuruh si Bill untuk mengambil libur seminggu. Take a week off. Cuti seminggu. What does the woman mean? Apa yang dimaksud dari perempuan itu? Tadi sudah kita bahas ya. Yang A, the doctor decided to take some time off from work. Dokternya mengambil libur cuti beberapa waktu dari kerja. Yang B, doctor told Bill he wasn't too weak to work. Dokternya bilang Bill tuh nggak terlalu lemah kalau untuk kerja, jadi kerja aja gitu. Yang C, Bill was mad when the doctor took some time off. Si Billy ngamuk, marah, ngambek karena dokternya cuti. Yang D, Bill took a vacation on his doctor's orders. Si Billy pergi liburan karena perintah dokternya atau rekomendasi dokternya. Jadi mana yang sesuai? Jawabannya adalah ya D. Bill took a vacation on his doctor's orders. Seperti itu. Oke. Kita coba praktis yang listening. Dengarkan. Listen for who and what. Jadi tolong diperhatikan mana yang ganda di sini. Jadi perlu diperhatikan mana posisinya mana-mana duluan. Itu yang harus kita pilah-pilah ya. Number 1. Number 1. The passenger arrived in a taxi. Yes, and then she had the taxi driver wait at the corner. What does the woman mean? Oke, kita coba lagi ulang. Number 1. The passenger arrived in a taxi. Yes, and then she had the taxi driver wait at the corner. What does the woman mean? Oke. Apa katanya tadi? The passenger arrived in a taxi. Passenger. Passenger Passanger. Passenger. Passenger itu penumpang. Arrive in a taxi. Sampai dia dengan menggunakan taksi katanya. Yes. And then she had the taxi driver wait at the corner. She had the taxi driver wait in the corner. Penumpangnya, she had menyuruh atau meminta the taxi driver, supir taksinya, to wait at the corner, untuk menunggunya di pojokan atau di ujung jalan misalnya, di corner, sudut. Kita lihat jawabannya. Jadi yang menyuruh siapa? Perempuan, yang disuruh si supir taksi. Itu yang harus kita perhatikan. A, the passenger waited at the corner. Penumpangnya menunggu di ujung. B, the passenger look for a taxi at the corner. Jadi kalau ada kata-kata look diikuti dengan for, itu artinya mencari, find atau search. Ini sama. Passenger itu mencari sebuah taksi atau taksi di ujung jalan. C, the cab driver waited for the passenger. Cab ini sinonim dari taksi ya. Jadi the cab driver, supir taksi menunggu for the passenger, menunggu penumpang itu. Yang terakhir, the passenger cornered the waiting taxi driver. Passengernya menyudutkan, memojokkan taxi driver, supir taksi yang sedang menunggu. Ada supir taksi menunggu, terus dia suruh dia mojokkan supir taksi tersebut. Jawaban yang benar adalah yang C. The cab driver waited for the passenger. Supir taksinya yang menunggu penumpang. So, jawabannya adalah C. Nah, sisanya silakan praktis
nomor 2 sampai 10. Mister akan share di grup dan silakan kalau ada pertanyaan monggo ditanyakan. Sir boleh nanya langsung nggak ya? Boleh. Maksudnya nanya langsung tuh ya call atau mungkin voice note boleh kok, boleh banget. Okay? That's all for today. Keep practicing. Enjoy your day. Cuaca di sini hujan banget, jadi mungkin agak ribut rekamannya. So I do apologize for inconvenience for that one. And as I say, see you again next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.